هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا. هذا القرآن بأيدينا. قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان. قد بدد ليل الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنة بسبلا لجل كلام أمي أو بلا جلين فوني أسلمك فوليكان كرنغرني نودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كايرا لك فو أي يوم صلو كان من كننا أولي القرآن نراكني أما ولا نبي فمن كان واتينا أولي أدعية القرآن الكريم ومننا القرآن كننا أدعون نكسك أدعون نندهوننا لين منهم كما كسك أولا ين منهم وسراتك بولو ما وكادون أفوا سكيت منين كنا نكرمه وإذا سورة دوما نوي سورة البقرة نوي القرآن سورة فلانة أيضا سدوم مما أدوين ننا ما دو كيسا دلا نوي بني إسرائيل كوي أو بني إسرائيل كو أولوي موي ما منو ni ueje marakunu okuni konna na la hala chamante mena ukakola ola hala do ame ode funka ni watina ola hala konna na minye unyeshi do yere folima ani la hala minu temena kono akramo do fo anye sili temena halisa o kisa to kaseka wala onye hame kumadi amano Dr. Said Muhammad Baba Silai amani ni afya katemeni wala dai. Assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أمبي سنة بي سبانا جمافنا. أنغا كني نلو القرآن نلو كني. نعم. أنغا سجينا. ويه أيوة ولاندا دفلاني. كبين ولاندا بينام ويادم سجيت منينا. كسر. أيوة حرصوا بلد جنبي. القرآن دواو. كقوما أبوكا. نعم. wala sigi tɛmɛnen in na Ustaz Muhammad an ye duwawu dɔ kɔfɛ duwawu min nana suratul Baqara aya 254 na o aya in na duwawu min nana Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ ka maa dɔ a ka jɔn dɔ o tun bɛ lahala gɛlɛn na o ye damakasi min kɛ ka ɲɛsin Ala ma a y'o de lakali ka ɲɛ وكما كان ذكر ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. وياما يانتجي إكا السبالي نعوبو أنغا إكو سوبو أنغا إكان سين سباتي إكان دمي كافروك الله جوك أولين دواوي نامنو يافو لحلادو ونانا كيسا دولينا o de ye Taluta ka kisɛ ye o la sigi tɛmɛnen in na an y'o de daminɛ n'o ye Bani Israilakaw ayiwa u y'o yɛrɛ sɔrɔ waati dɔ la Ala sɔsɔw kama dantɛmɛ wɛrɛw kama ko Ala y'u labila Ala y'u labila min kɛ juguw sera u la k'u kɛ u sago ye k'u dɔgɔya k'u lebu ayiwa kɔfɛ u yɛrɛ hakilina ninnu sɔn k'a fɔ anw b'an ka to nin cogoya in f'an ka sira de sira in ka fara ɲɔgɔn kan ɲɛmaa ka sɔrɔ an na o tuma na an ka ko da disi ninnu wala jugu ninnu olu kɔ la k'olu kunbɛn ayiwa o sira o y'o sira taamali de daminɛ ka se ayiwa Ala ka nabi min bɛ u cɛ ma o tun tɛ masakɛ ye o tun ye dɔnnibaga ye Allah sɔnna ka bɔ a y'u bɛ cɛ a ma a b'u bilasira ale ta bilasirali de ye k'a fɔ o tuma na u ka ɲɛmaa dɔ ɲini ayiwa fana ye kangaridaka kɛ u ye ɲɛmaa sɔrɔ la ko in tɛ taa laban fɛn min kɔ o ye kɛlɛ de Ala bɛnnen b'a kama wa labɛnna
ayiwa yukandi am o yukandi am na'am o la sa o ko an ka walanda jɔrɔ o yɔrɔ ninnu kosɛbɛ nabi min ala ka nabi min filɛ nin ye tɔgɔ ma fɔ kuranna kɔnɔ kuranna ma tɔgɔ fɔ a ye jaabi d'o ma a ko ayiwa a y'a ɲini ne fɛ ne fana bɛ baara kɛ ni ala ka ɲamakala de ye ala ye dɔnniya min d'i ma k'a fɔ maa min kan ka kɛ aw ka ɲɛmaa ye k'o de ye cɛ ye o tɔgɔ de ye ko Talut o de kan ka kɛ aw ka ɲɛmaa ye o de kan ka kɛ aw ka ɲɛmaa a ka ɲɛmaa ye a ko ala de y'a fɔ inna allaha qad ba'atha lakum Taluta malika ko ala de y'a fɔ a ma fɔ cogoya min na ayiwa sigili ni fɛn ninnu na k'a nɔɔmi ko ala de y'a fɔ k'a fɔ ni a tɔgɔ ye ko nin de kan ka nin de kan ka kɛ aw ka ɲɛmaa ye e b'a dɔn n'o kɔni fɔra ka ban o kɔni kuma wɛrɛ tɛ o ye ko bannen de ye ayiwa nka o ma kɛ ko bannen ye kuma dɔw nana don a sen duguma kumaw olu nana don a sen o ɲɔgɔnnaw fana bɛ kɛ sabu nin ko ninnu na ni maa wulila jama de bɛ wuli ayiwa an bɛ gɛlɛya min na an ka laɲini o gɛlɛya in de ka wuli an ta ye a la jama ko de ye an ta ye a la jamana ko de ye anw tɛ jɔyɔrɔ ɲini na o mɔgɔw bɛ yen jama bɛ wuli ni nin de ye an ta ye a la an bɛ jama de kɔ jama de makan an ta ye jamana ko de ye ne y'a fɔ cogo min na ko in bɛ faamu waati ayiwa kuma o bɛ segin mɔgɔw da la nka yali o jama in bɛɛ lajɛlen ta ye jama ka ko ni jamana ko de ye wa k'a sɔrɔ o jama in na dɔw fana ka laɲini ye ne bɛ n ka nin yɔrɔ sɔrɔ nin na cogoya min o b'a ka taɲini na sa o b'a ka taɲini ne bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ nin na cogoya min o tɛ da kɛnɛ kan ayiwa komi a nana fɔ ko Taluta ko sugandira k'o kɛ masakɛ ye k'a sɔrɔ dɔw bɛ jama la olu ye wulikajɔ kɛ olu hakili la kɔni bolo bɛ na ɲɛsin olu de ma ayiwa bolo taara ɲɛsin maa wɛrɛ ma min tɛ olu ye ayiwa kumaw nana olu ka laɲini ma se u ko ayiwa nabi ma ala ka nabi min ma ko Taluta u bɛ Taluta dɔn dɔ dɔn u b'a dɔn Taluta k'o kɛ masakɛ ye an kunna nin cogoya in na ayiwa an kɔni bɛ Taluta dɔn nafolotigi tɛ yen ko in tɛ taa waritigiya kɔ a tɛ taa nafolo kɔ an dun b'a dɔn maa dɔn an cɛla maa min ni fɛn t'a bolo i t'a bolo o bɛ se ka kɛ masakɛ anw kunna cogoya in na ten nɔ nin de ye ɲininkali ye ɲininkali ŋaniyaw de b'a kɔrɔ koyi hali ni a ma da kɛnɛ kan k'a fɔ an ma sɔn nka o bɛ se ka ye a kɔrɔ nka ko in ye ala ka yamarukan de nabi min kɔni ale bɛ baara kɛ ni ala ka yamarukan de o y'u jɛ inna allaha astafahu alaykum zadahu basatan fil ilmi wal jism ayiwa ko ala de y'a sugandi ala ye dɔnniya min jigin ne kan ko Taluta ale de ka kɛ masakɛ ye ayiwa Taluta ala ye fɛn dɔ fana dɔn di a ma k'o fana fɔ aw ɲɛna wa zadahu basatan fil ilmi wal jism ko ala ye a jidi fɛrɛla wasala dɔnni na wal jismi ni fari sabu a bɛna baabu min na a bɛna danga min na o ye kɛlɛ de ye maa min de don ayiwa maa jɔlen de don fari dafalen don o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ni maa min tɛ belebele falen ye k'a fɔ i tɛ se ka kɛ cɛfarin i bɛ kɛ cɛfarin nka nin fana a ye ɲɛ jama jɔyɔrɔ fana bɛ ayiwa jugu yɛrɛ siran ka siranni na filawale min filɛ ne b'a dɔn dɔnnibagaw kumana kan kosɛbɛ ko n'a fɔra k'a fɔ dɔnni sabu olu ye silamɛw de ye na an b'a fɔ cogoya in na ayiwa da fili tɛ dɛ olu ye silamɛw de sabu ala ka diina a ka nabi fɛn fɛn bɛ dugukolo kan ciden fɛn fɛn bɛ dugukolo kan u ka diina tɔgɔ ye min ye o de ye silamɛ ye u ka jamakulu fana ye min ye o ye silamɛw ye kɔfɛ de maaw bɛ se ka tɔgɔ wɛrɛ da u yɛrɛ o tuma na olu ye silamɛw de ye
ayiwa n'a fɔra k'a fɔ silamɛw de don o kɔrɔ dɔnniya min fɔra silamɛya tɛ ɲɛ min kɔ dɔnniya o dɔ bɛ a la diinɛ dɔnniya o dɔ bɛ a la o dama tɛ sabu n'i y'o baabu in lajɛ o lasili o dɔn in na o ye nabi min ye wa bɛ jigin o kan o kɔni diinɛ dɔnniya kɔni o tɛ o dan de nka ko dɔ wɛrɛ bɛ fara a kan n'o ye maaw mara cogo ani kɛlɛ fɛɛrɛw o b'o dɔn ko a b'o fana dɔn n'a ko fili ilmi k'o fana bɛ a la sabu ale de bɛna kɛ jama ɲɛmaa ye nin baabu in na ayiwa an tɛ bɔ walanda kɔnɔna na n'o tɛ dɔw bɛna jɔ nin baabu in kɛrɛfɛ k'a k'a dama walandaw ye walanda kelen tɛ dɛ ayiwa ɲɛmaaya mankutu minnu bɛ yen surtout ni mantɔn n'u bɛ gɛlɛya waati la ni juguw ye gɛrɛndɛ ɲɛsin ma tuma min na u mako bɛ ɲɛmaaya sugu min na mankutu min ni a tɛ taa olu kɔ o tuma na u bɛ kuma o baabu kan u bɛ segin ka taga nin a k'a sɔrɔ dɔnniya bɛ a tigi la o tuma na jama yɛrɛ olu ka taabolo ye u ka diinɛ ye min ye o dɔnniya o dɔ bɛ yen o kɔfɛ fana jama fana marali ani kɛlɛ fɛɛrɛ juguw kunbɛnni o dɔnniya fana bɛ a la i bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la n'o fɔra o yɔrɔ in na u bɛ kuma kan kosɛbɛ sabu o dɔnniya min filɛ nin ye o ye fɛn de ye maa b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a y'a ta dɔw nɔfɛ walima lahala gɛlɛnw ye a di a ma fana walima hali a bɔra dɔw yɛrɛ fana nɔ ma o y'a sɛbɛn a y'a ka nin bɛɛ lajɛlen bɛ a la nka kɔrɔlen tɛ komi sisan n'a fɔra ka ban a fɔ ayiwa dɔnniya maa kalannen diɲɛ kow la jama kow la komi an filɛ waati min na ka sina ka kalan dɔ ta k'a kɛrɛnkɛrɛn ni o ye misaliyala an ka jamana ninnu n'a fɔra k'a fɔ ɲɛmaaya ko in f'a ka sati kɛ maa kalannen ye hakili bɛ taa dɔrɔn f'a k'a sɔrɔ a ye tubabukan ye a y'o kalan k'a sɔrɔ o dama o tɛ foyi ye o ye kan de ye i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ayiwa o tubabukan in a b'o de dɔn nka n'a fɔra k'a fɔ ayiwa mara ni baara ni a fɛn i bɛ taa sɔrɔ dɔ n'a ka daba o sigilen bɛ fo togo kɔnɔna dɔ la walima dɔ bɛ yen nɔ o ye jama dɔ ka dugutigi ye o ayi ni o bɛ yen o ABC ninnu a tɛ foyi dɔn o la mɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ min dɔn nin t'a ɲɔgɔnna dɔn o tuma na sisan waati ninnu na anw fana ka jamana ninnu na Afiriki jamana na an b'o kɔlɔlɔ ninnu sabu marabaa juguw ye hakilina jumɛnw ye bila o y'o de ye o na ni maa min bɛ olu ka kan in fɔ dɔrɔn k'o ye dɔnnibaga dɔ ye k'a sɔrɔ peut-être n'an sera ka bɔ olu kɔnɔ o fana ye sira dɔw ye sabu maa bɛ se ka na ayiwa ka na baw bɔ dingɛ in kɔnɔ o kalan min filɛ nin ye hali a bɛ fɔ o ma k'a fɔ ayiwa o kelen alphabet a t'a dɔn yɛrɛ hali a tɛ se ka tan jate tubabukan yɛrɛ la a bɛ se ka jamana mara ka ɲa ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ ziiri da olu ka kan ye o ye ka bɛn an tun bɛ yɔrɔ min na ko fili ilmi dɔnni min ko de dɔn ayiwa fɛn min ye jama mara o dɔnniya o tun b'a bolo kɛlɛ fɛɛrɛw dɔnniya olu tun b'a bolo wala juguw kunbɛnni o fɛɛrɛw olu tun b'a bolo ayiwa maa min fana de dɔn a bɛ ɲɛfa fana ni ɲɛ jɔra la a bɛ ɲɛfa sabu waati kɛlɛ o caman kun ye ayiwa a bɛ kɛ kɛnɛ kelen de kan ni mun waati kɛlɛ caman kun ye o de ye o tuma na ciden y'o o de fɔ u ɲɛna walasa u ka sɔn a kɛra ka kuma dɔ fɔ Allahu yu'ti mulkahu man yasha ayiwa ko mara ye Ala ka mara Ala ta de don a b'a di maa min ka di a ye nin y'a dama baabu ye koyi nin baabu in dɔnni kabako de bɛ o la a ye nin fɔ u ɲɛna kabako de bɛ nin n'i ye adamadenw ka tarikuw lajɛ ayiwa mara suguyaw ka ca sabu n'a fɔra alimuluku mara sisan u ye maraw bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na u b'o kɛrɛnkɛrɛn k'o bɛn n'a fɔra ɲɛmaa min k'a fɔ k'o ye maliku ye tubabu b'a fɔ ruwa ayiwa ko masakɛ ayiwa maa minnu ka mara ye mara dafalen de ye n'a y'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen k'a fɔ jamakulu dɔ bɛ yen nɔ olu bɛ jɔ an ye walima n'a bɛ ko min ta ni olu ma sɔn tɛ kɛ o t'a la o tuma n'a y'a bila yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ yen ayiwa caman fana a bɛ kɛ bulonda ko de ye
na da tayi aiwa aka bulonda la wa den wala balma ke kuma har sa maro be yin ko maro be yin ko ban nula halaw te kele ni ya jate mine masalan arab saudi maga jamana no lu tayi masaka yayi rede masaka mana fo ko bla la yoro minna ya bla le no wala kuma verite aiwa nyema ya wero be yen aiwa president ko no wala premier ministre jamana do wula aiwa no no wana no ta so afana ni babu ina be jate masaka ya doye Allah so ni ana aslene Allah so na aslene do mi fleni aiwa mau ko ni be wulika jola ngoro frokila ko no fe na ta so akobe laban femina abi masenga tani manya ko ni ka fo ko ni ala ka so ni saboy baye do be sina kana ku yere so ala mai da ta do ni yere kera yi chugo ya me ko be sina ka tukutu mo nyona doron ka sina ka srafa be hagil be mina de ko tigi ci be sina jenge ka bo ma be sina ka ta yere so don do la ni ko ni de aywa jamana ma sa wal mani de jamana president mo yere se dem mutene mi muskila mutene femmi abisika ke halale yere se dem mutene amire yere fana do fana be no aliko ni mbolo ni koyi ni teta kata leta da ba sin do ka bolo de se mbago be ka hakilna o beke ay wa hajjam na wero fana mo ba debe ko bela de na tisra so o nyona kare ko no na chama beke so ay wa hala yere ka jamane na sisa ay wa hali ma to fo beke o nyona o be o de kama ayala bani ni ka fo wallahu yu'ti mulkahu man yasha ko ala kan masaya ba ni mama mami ya ce ko kuma na taluta aw yare da yana yi ko ka masaya di ala ko ka fare da kake ko ala to ni ko ni woni ko ni ko ba ne da ka ala kan ya malikan da ko kamili aiwa lanyini min fana no ro lanyini we so ni ce ni chide kuma wajibi na bimi kuma wajibi ya ka fo akafu nya ni bala akube wasake yere akafo dono ni alaka nyama kande abana ni abana mani bele de na halisa uso kancho kasabati ukancho na ukofisa na Allah subhanahu wa ta'ala kisaina ale kabako do yira ngoso halisa udus kun sabati ka to ako mana nabi man yere yafu kafo akam masayi ala bina tamasire fana yira awla tamasira mi aiwa o koni susoli koto la tuni ma flati nyon susola Allahu akbar inna ayatan mulki ayatan ko wande do be yen ko wande ko ni ko chama bola ko sibe ante do be la jele ko ni ko wande de do wala sera la ko kam maradula o de tamasira o de fa tamasira ye mo de be wande ngono sa kuma chama bola do ba ko musa ka wala amin to rata kuseno do ba ayo musa ka bere bala ni fen mo ba ko no Allahu alam wala de bo wande mo ni kunde do o de marata mashi ni marabe yoro mina bulonda mina wande be marulo ko ro ka fu marabe awde ka tu ko aiwa ko mi jamana do da ita so halsa akon no be ado ko tamashe ni fen do be yen aiwa ni marabe di mamo o de be takataji ati ado ile be kan ta so adda so lembe adda ile de dai ta so kam ni san ke be yiri go ma dai ile mo ba ko ni ba ko no bo kala ni de akadda ile ne so na dai ile la ko be ma fe ya ma go so ba ke jani fikir kan da tulen ba ko nga tamashe ba de o tuna ko o mi fleni kabila ti o ya kama saya tamashe so ko ya so jugu nun seru la mingi aiwa halu ka tamashe na minu meno ko ba minu meno ya bele de ko shi hali ni wa ade mi fleni ko ke su ata kana ko shi de dula o ka bo na wa ade na ko abena ti o ko mari ko fana de bina ka fo aw be wuli kata aiwa ka kilece do be la wuli kata a ce kana na hotel wa ne mena takana bla aw ko ka ira ka fo masake yayi dira paluta kama ya fo ni chugo na tahmilu malaika ko mari ko de ni ko na ko ni za to na wa ko ne ko ni ina fa fora chugo mi ko mari ko de ni e mo mo de mari ko wi la kilala aiwa jugu nunu ni na wala li
konno la sira to be yenno wa sinsin bere kon se ka so ol do la na malika kon nan be fuma to mina warane na aywa na kuma ba sisa kuma bere ten ko fi aywa na so hal ni femere be ma min kono be to ikono no de twalu ta koni ale de kera masale o mina je ma fara nyonga ka fo anga sami ka kele ci ulabe anga da jugu nun kele koroboli do be yenno halisa ngo so kele nganya bolo o efe meni ya yero la ka fo nu esrami ko be na teme ko do la baji do la ka ba so mi no bola aywa ko ma kana mi koroboli gine ko ma kana mi ba so mi no bola ko ma kana mi ala ko ni ma mi minna ko tene do o ti tan no ko ka se ka ba le no o ti jama yi boy ko ni ma mi teme do isna ki poro fa no ka bi dala me ka mi ki ko no fa kan yi ba ba na aywa kisenye to la kan una na se koima Allah subhanahu wa ta'ala ya laka fasharibu minhu illa qalilan kasuru min rabbi ula aywa kuma min foro nyena mubarake no ka fo hakita ro te do hakili jigina ka fo ko de flene aga na minde e ko min rabbi na fa ni e ni manya koroboli di ko kalma ne de korobola ko yoro ina bere jene te jode ala tambele ni sabati be nti jama famba ko ni kelece nun minum bora angata angatu kama aywa nun de ni kana nun de ni kana ko ina fora ka fo kele bolo dala wala da man kuma bo ko ni o rube fo na mali la be on ka sira o yele dam no fena me na dona ka fo ka bina chauffer ma minum be jo ti bele dine ide ko na sana ka chauffer ni gera ta masire de mana ma minum sa ma famba ulumina fɛn min na kɔni olu sen bɔra kɛlɛ tali la nana riwaya t'u kɔni na k'a fɔ minnu min na dɔrɔn a kɛra komi sunɔgɔ banbali de y'o minɛ a bɛɛ lajɛlen kiri kara la ka taa ji da yen o ma se ka wuli yɛrɛ olu tora yen o ma se ka wuli maa minnu n'olu ma olu tora ɲamarikan kɔ e b'a dɔn nin babu in na n y'a fɔ cogoya min na kisa in manja ana kuran ko yoro kelen na me walanda chama ba ko ta so minum be aywa baraki kele wala wal mako ko golan kumbe kisa ina we walanda uta ala no ye sani ka se ko gelema fa ka so korobolu de ke o de kama kele jo be labe chugo ya mina arme wala na ita so bubla ko gelen do wala bubla ko na fili ko do wala na bali wati dola ka fenye ma do yero uru jugu bola sawu be ola ko nubla wara wati dola be no yero soro borogo ula jino go ni fiuna wala mo so abise ka ayere ko go chugo ya mina kala te min ko ya sabati ka se ka ti wala mo wati dola ko boli sira do yere be kama do bla ka yere ke ko mi ju ko mo kana do kerefe aywa ka kuma mo fo anyina singa ngam singa ki ka soro aywa aka mo wele de ka ko saboni ma minu sera ka jokola sisi be ka ko otmana jinta kera ni jogo yen fa de kama bo nyona no de ni jama o tora ni jogo yen na aywa ko kuma ni kata bana ni kera yoro mina olu mana yere ke ka cheri ko be kele re chie ma wo hali minum jolembe o te ta fando ku ire alabana jama mi yere no be wo ka boli yere ke wo yere tarunga tana yi na kele be chi wala na koroboli ke koroboli fa be nyina mai sira wala ba ye na o be nyeshi ko bawma ko koroboni fendo ye ngo so hadin sigi ka so ni asira do wala be ko mi wati yanta asa ka so an ngalla ni ay wa kisen ka kunta la sunya ngo so ka se duawi ma fora yoro mi halisa baji ya ka fo minum fora wala no bala an nyana mai wo na no ye saboni kisen ya fu tugo ya mina to daga kisa foro ko na ko ni wo kelen be ita to yo ko na so verisi jedo fana to be na fo no e kafiri nyema no
fana tɔgɔ fɔra nin kisa in dɔrɔn de ma n'o ye Jaalut ye. O fana ni Ala sɔnna ma sigida wɛrɛ an na kisa in tɔ dafa ka bɛn duwawu in fɔra lahala min kɔnɔna na an bɛ ka se o de ma sa halisa duwawu in fɔra kɛnɛ min an ma se o kɛnɛ an bɛ ka tɛntɛn ka se o n'o tɛ an ka kuma nana jɔ yɔrɔ min na sa o kɔni sisan ayiwa u ye kɔ in tigɛ minnu minɛ k'o kɔnɔ fa olu kɔni olu buguna ayiwa minnu ye ɲamarikan bato ayiwa olu jɔra o tuma olu bɛna sira de ta ko bɛ tɛmɛ cogoya min na halisa kisa n b'o to yen fɔ an ɲɛna an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala wasa in deli o duwawu min filɛ nin ye an ka walanda bɛ o kan duwawu in Ala k'a jaabi an ye duwawu in fɛn bɛɛ lajɛlen mana b'a kɔnɔ koyi diɲɛ ko ninnu kunbɛnni na sabu a foyi tɛ ɲɛ fɛn min kɔ o ye sabali de ye olu ye Ala deli ko Ala ka sabali suru u kan Ala ka sabali suru u kan o ye Ala deli o cogoya n'an bɛ Ala deli sabali Ala ka suru an kan k'an labɔ ni a ye Ala k'an senw sabati kosɔn an kana tiɲɛ lato sira tilennin kan wansurna ala alqawmil kafirin Ala k'an dɛmɛ kafiriw kan juguw kan n'u ka fɛɛrɛ jugu n'u ka dabali jugu halisa ni Ala sɔnna sigida nata Ala sɔnna bato la بإذن الله إن شاء الله تعالى ولا سنة لي سمعنا هذا الكلام أبي أو بلدي فكاني بمسابيك وفهمي فرالك لنا ونفلن فعلا لك أشوك يطلقنا الدين هذا وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان قد بدد ليل الأوثان